Maayong hapon, ani ang Butuan on News Update sa Butuan City Public Information Office. Gitagbo sa Butuan City Police Office ang mga media partners sa dakbayan sa Butuan, pinaagi sa pagpahigayon og press corps forum niaging semana. Kini aron ni pasabot sa media community ang katuyuan sa pagmugna sa Barangay Anti-Criminality Action Plan kun backup. Apil na ang gipahigayong Memorandum of Understanding tali na sa BCPO og 86 ka punong barangay sa dakbayan sa Butuan alang sa pagpakunhod sa kriminalidad sa syudad. Ang backup usa na ka institutionalized nga programa asa nagpasabot nga bisan pa sa bag-ong administrasyon sa BCPO padayon kining i-adapt sa opisyales sa barangay alang sa luwas ug malinawong kabarangayan o syudad sa Butuan. Gikinahanglan sa kapulisan ang kooperasyon sa katawhan aron mapakga ang krimen o iligal nga aktibidad labi na kung adunay mga nalambigit nga mga minor de edad. Tungod niini giawhag sa BCPO ang publiko sa pagreport sa mga mamatikdang iligal nga aktibidad sa palibot sama sa droga, kawat ug uban pa. Atol sa Press Corps Forum gipakita sab sa BCPO mga success stories niini sa 5 minutes response sa gi-report nga alarm and scandal, rubber incident, theft incident, shooting ug stabbing incident pinaagi sa pagtawag sa 911. Gani gipakita mismo ni BCPO City Director Police Colonel Romel Villamor sa mga media partners ang operation sa 911 ug ang pagresponde niini panahon madawat ang tawag gikan sa 911. Tungod niini giawhag ang publiko nga sa mga panahon sa emerhensya motawag lang sa 911 o sa pinakaduol nga estasyon sa pulis aron daling marespondihan ang mahitabong krimen sa palibot. Og mo katong update ng adlaw alang sa bang mga updates, follow gi like ang official Facebook page, TikTok, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. 92 days na lang, Pasko na. Ako si Charmaine Awitan, daghang salamat.